keputusan untuk meninggalkan APCO dan Barisan Nasional. Greeting to my APCO friend who are here. Ada yang masih dalam APCO sebenarnya. Tugas saya malam ini bukan untuk I'm not derailing APCO. Sebab APCO I consider as my party. Saudara sekalian, bukan senang untuk meninggalkan suatu parti, terutama sekalinya parti APCO. Karena parti APCO ini yang dulunya jenama PDS dibuat di rumah saya sendiri. Ahli-ahli APCO, pimpinan APCO faham bahwanya parti ini lahir di rumah saya sendiri jam 6 pagi apabila Tan Sri Benda datang kepada saya untuk meneruskan perbincangan di Sergaya. Pada masa itu saya tidak ingat tahun dia, aku tahu lah ini umur-umuran ini tahun yang kadang-kadang lupa. But I remember from Sergaya we have talked about building a bridge to Barisan Nasional because that time PBS had taken the decision to leave Barisan Nasional. That time we had faith, we tried under Barisan Nasional. He came to my house the next morning 6 o'clock and formed PDS. Saudara sekalian, saya is a founding timbalan Presiden APCO. It's not easy to lead the party. Saudara sekalian, dan keputusan saya untuk meninggalkan APCO ini is not afterthought ataupun just wake up one morning and said I want to leave Barisan and join Pakatan. But it is after a long discussion, a long argument between me, myself, and Tan Sri Benda that we cannot tolerate the policies, we cannot continue to support Barisan anymore. Dan pada masa itu, saudara sekalian, saya mohon minta pada beliau dan rekan-rekan, we leave Barisan Nasional and support to form a new government. Sebabnya tidak payah saya ulang apa yang telah dikatakan oleh penceramah-penceramah tadi. It's cukup, it's so complete. Saudara-saudara sekalian, allow me to just go back for just a while. Simple saja. Now I'm already an old man, but I remember as a small child, sebagai seorang budak pandai baca sudah itu. 1963 pemimpin Malaya dulu, terutama sekali Tun Razak diutus oleh Tunku Abdul Rahman datang ke Borneo to speak to our elders that time. Let us form Malaysia. Of course, the Kabul Commission come in. They go around, of course, ada belah bagian di kalangan pemimpin Sabah. Donald Stephen agreed, Sundang disagreed. But eventually, majority takes over. Dan saudara sekalian, pada masa itu berbagai-bagai janji dan ikrar yang dibagikan kepada pemimpin-pemimpin orang-orang Sabah. Pertamanya ialah mempertahankan kedaulatan Sabah dalam Malaysia. Kedaulatan, the sovereignty of the state of Sabah within Malaysia. That is to protect us from being intruded by outsiders, kan? Jaminan untuk bahasa, kebudayaan kita dipertahankan. Dan many others. I don't want to go into the details, but these two important points. Kedaulatan, saudara sekalian, penduduk kita pada masa itu hanya 600,000. Correct me, I'm wrong, Dr. Chong. Around that. It's a very small population, but we had been given guarantee that come and form Malaysia, that we guarantee your safety and prevent people coming in. Apa jadi, saudara-saudara sekalian? Semasa Tun Razak menjadi Perdana Menteri, this influx of foreigners did not happen. Tetapi sekali Dr. Mahathir naik, for 22 years, he had been systematically bringing this people to come and change the demographic condition of the state. 22 tahun kita ini kena hoodwink. Dia berdiam diri, kita melaungkan. We say that please do something about the illegal immigrant. Dia diam saja. Tapi saudara sekalian, apabila RCI ini terpaksa diumum, nah ini terpaksa lah, macam-macam alasan lah tadi, it attribute to my exit and all this. Tetapi pokoknya ialah terpaksa diumum, Mahathir come out with statement,
admitting all his sin to the people of Sabah for 20 years. Saudara-saudara sekalian, Najib pernah berkata, I apologize to the people of Malaysia for the past wrongdoing of my predecessor. Tetapi the biggest apology should be due to the people of Sabah for the sinful act of Dr. Mahathir to the people of Sabah. 20 years. Hari ini saudara sekalian, the statistic tell us. Kita tahu semua statistik. Basic thing tadi dikatakan, foreigners is comprising about 27.8% of our population. Kita kediam dulu ini 48%, sekarang jadi 17%. Relative growth. Adakah kita ini tidak pandai beranak? Ada juga yang praktis family planning lah, tapi takkan bagi melunjak turun. Kita tahu PTI ini beranak macam arnab, dia membiak seperti arnab. But the fact of the matter is that the growth of population is from the influx. Nah, saudara-saudara sekalian, I as a citizen of this state will not accept it. Kita menjuarakan ini, we try our best through the channel of the component parties in parliament. I will dispute the copies of my speeches about this one. And then in dalam mass media dan sebagainya, dalam masyarakat Barisan Nasional, dalam kabinet ada juga dibawa, tetapi mereka tutup telinga. Denial. Saya satu kali di parlimen, saya mengatakan perkara ini dan rakan-rakan parlimen BN, terutama sekali UMNO, says, ini tuaran ini BN kah pembangkang enggak? And I told that guy, I said, you have no business asking me whether I'm BN or pembangkang. What is important is that I'm here as an elected MP. This is what my people want to say in parliament. Dan dari situlah banyak cakap, dia bilang, adalah dia cakap pada putatan, bilang, kau punya timbalan presiden itu dia punya olah cakap tu olah pembangkang. Saya bilang, ini kerajaan ini, apa punya kerajaan? Karena tegur sedikit pun melenting. Ya. Jadi saudara sekalian, satu lagi, ini pasal apa ini, jaminan bahwa kebudayaan kita. Ya, kita ini orang Sabah ini, kita masing-masing ada kebudayaan. Dikatakan your tradition, your custom will be protected forever. Mana ada forever. Saudara sekalian, itu Manalau Bakas pun ditegah di tengah jalan. Ya, peraturan di bawah veterinary ordinance of Sabah. Ada peruntukan kononnya kerajaan boleh tegah, kononnya ada orang malu turis limpas. Ya, saudara sekalian, Manalau Bakas na po ditinga is nothing, is a small matter, but it reflects an element of our tradition which they promise to protect within the country of Malaysia. Kenapa sekarang ini pun ditegak? Satu lagi, tidak boleh piara, minta maaf ya, tidak boleh piara babi. Sudah, ini orang dusun tidak boleh piara babi 1 ekor 2 ekor. Saudara sekalian, dari dulu it is part of our tradition. Piara babi 1-2 ekor is nothing, but it is a symbol of our tradition. Kalau orang kita duduk di bandar, pergi teresau, siapa yang piara babi? Tidak, sudah otomatik betul. But don't touch the tradition. Nah, inilah all these things, saudara sekalian, saya pikirkan. And the third thing is that, kita tahu, kita punya hasil negeri ini. We are given 5% ya. 5% of what? Petronas never report to parliament what they get. It's not accountable, it's not in the Auditor General report. 95% dia bawa ke sana, convert into project and given to the cronies of the ministers. Jadi millionaire, jadi billionaire. What do you get? 5%. Nah, saudara sekalian, all this plus other thing, saudara sekalian, dari segi perhubungan kaum ini, I spend the last 30 years or 28 years dalam Dewan. Saya tidak pernah dengar ini yang permusuhan antara kaum. Within Sabah, never.
First time saya masuk parlimen, I thought they are more civilized than we in the state assembly. 50 tahun, saudara sekalian, kerajaan persekutuan membelanjakan berbilion ringgit untuk menyatu padukan rakyat. Ada Kementerian Perpaduan, Jabatan Perpaduan remove dalam sekolah. What happened? We are back to square one. Ya, di Semenanjung ada orang antar kepala babi di dekat Surai. Ini menyakitkan hati saudara kita muslimin. Ada orang antar kepala sapi pergi kuil. The government is not doing. Ada satu perkataan saudara Isamuddin, dia bilang, we cannot blame these people for doing that. How can the Minister of Internal Affairs saying like that? Nah, saudara sekalian, saya berkongsi pengalaman saya dalam parlimen. Apabila seorang MP, ini MP DAP dari Pak Ipoh Barat, he's an Indian. Ya, he's an Indian, he stood up in parliament. I hear, saya dengar ni sebelah saya ni, MP UMNO, dia cakap, Tambi, balik India lah, pergi minum toddy. I'm sorry to say this is the exact word I heard. Can you imagine? Dia bilang, Tambi, baliklah pergi India, pergi minum toddy. It hurts me. Apabila saudara Lem Kisang berdiri, satu lagi, bilang, minta maaf, this, I'm just quoting what he said. Babi putih balik Cina. And this same person is declared bankrupt baru-baru ini. He's the same person who said this. Saudara-saudara sekalian, saya tidak boleh tahan sudah. When my turn come, I said, minta maaf. Ini dipengurusikan oleh Wan Junaidi. Saya minta maaf, timbalan pengurusi. Ini kawan saya ni, cakap sama rakan saya ni, saudara MP Barat. Dia suruh dia minum toddy. Dia pikir dia kasih sakit dia saja. Dia lupa di orang Borneo. Kami punya tradisi minum toddy. Itu bahar, boh. Apa yang kita malu dengan tradisi kita? Kalau betul-betul ini orang-orang UMNO ini menerima semua rakyat sebagai brothers and sisters as a family in Malaysia, why does this word come out to a fellow Malaysian? Ini gara-gara polisi Barisan Nasional.